Now, here's a fun fact. Kabalo man ta nga ang RA 9165 ang balaod nga ga-address sa illegal drugs diri sa Pilipinas. Now, ang ako ang pangutana, unsa ang balaod nga ga-disallow sa usa ka tawo para mo inom og alcohol? Tagnaa. Hirit. Sige. Ang balaod nga ga-disallow sa usa ka tawo para mo inom kay wala. Walay balaod diri sa Pilipinas nga ga-disallow. Pero naay balaod nga RA 9334 nga ga-focus sa tax sa mga alcohol products ug ang RA 10586 nga ga-focus sa anti-drunk driving law. Bawal mag-drive nga hubog. Now, despite the fact nga legal ning pag-inom diri sa Pilipinas, dili nato kalimtan nga kaning alcohol is still a substance and kani siya makadaot ni siya sa lawas sa usa ka tawo. Pwede ang usa ka tawo nga magbaba ang iyang immune system mo nang dili na din ka siya magkasakit. Pwede magka-cancer ang usa ka tawo. Pwede pud kaayo nga magka-diabetes ang usa ka tawo and distorted ang pangutok sa usa ka tawo if under the influence of alcohol. And worst comes to worst is that pwede din kaayo nga ang alcohol ang mahimong stepping stone para makatake in og drugs. Follow for more.